Hello everyone, kay fiesta man ugma, so naghimo mig puso. So mao ni naandan diri no namo nga magpuso mi para di magsigig lungag. So mao ra ni among i-display puso. So uso kay ni diri sa Cebu. I don't know sa uban kung naabay puso sa inyo ha. No, si Papa kay chill ra siya diha, flower na siya. No, pagwapo-gwapo na siya diha sa kilid. So, naghimo po di mi og budbud para sa mga bisita. So, mao ni no, magputos dayon. May kaya kung ate ani mo putos og budbud guys. So, inaniyon ni siya ang paghimo og budbud nga pilit. Kay mag-init tag tubig, kay mag-ihaw na ta sa baboy. So, mao ni amo ang lechonon ugma. And dili jud mawala ang bami, ang pansit no sa fiesta. So mao ni amo ang lechon, dako kaayo. And pagkagabi kay big disco. So may gani akong gipakatog og sayo si Papa kay once matog na siya di naman na siya mamata mas gilangas kaayo. So that's all.